ना ती पळय तूं नेगेटिव्ह बीन क्वेश्चन विचारनाका आमी खंयचें स्ट्रक्चर भायलें एक्झिस्टींग हें लोक पब्लिका हार्म करून हें करून कांयच करना पयलीं गोश्ट एक लक्षात दवरात बेश्टेच नेगेटिव्ह क्वेश्चन विचारनाका आनी ताका तुका आन्सरूय करचो कोण हांगा स्ट्रायका बसला कितें बसला तें तातूंत हांव वचना ना म्हाका रिप्रेझेंट कोणें दिवना म्हाका थोड्यो म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी थोड्यांनी लिजार घेयले आमचो फारीक करता 4 आणे आनी 10 रुपयान दुसऱ्या भाड्या दिले 3.9 करोडाचो एस्टिमेट आहा एस्टिमेट पसून केलें जाल्यार 3.9 कितलें काम जालें तितलें बील जातलें आतां ग्राउंड प्लस 2 स्टोरेज बिल्डींग तुमकां खंय दिश्टी पडटा ती म्हाका सांग गणपती सगळं हांगा येतलें आतां एक्झिस्टींग कांय नवी बिल्डींग बांदनात ओन्ली एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर आसा ताजें आमी रिकन्स्ट्रक्शन करता म्हणजे फक्त तो गणपती पुजन आसा पळय ओन्ली आमी रिकन्स्ट्रक्शन करतात कळ्ळें ऑफिशियल्स कितें परमिशन घेवपाचें ती सगळी परमिशन घेतली वतली कळ्ळें आनी इलिगल कसली एक्टिविटी आतां तातूंत क्लियर एक जो पॉयंट रेज केला पळय कितें अनआयडेंटिफाय कोण हे न्हिदतले तें प्रिकॉशन हांव तातूंत म्हाकाय ताजें सामकें एकदम बरें लागलें दॅट प्रिकॉशन वी हॅव टू टेक कित्याक इतलो खर्च करून थंय मागीर अननेसेसरी अनवॉन्टेड एक्टिविटी जावपाक जायना ताजो तो मुद्दो एकदम बरो आसा ते 100% आमी प्रिकॉशन घेता रेजोल्युशन घेवन तुका सांगलें मरे हांवें म्हाका एक सांग पळय आतां म्हाका एक सांग थोड्यो म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी थोड्यांनी लिजार घेयले आमचो फारीक करता 4 आणे आनी 10 रुपयान दुसऱ्या भाड्या दिले कळ्ळी मुगे टेनिवरा ते येयलो हांव मन करता आसलो इतली बाजारान हांव शॉपाची 4 कोटी 3.9 करोडाचो एस्टिमेट आहा एस्टिमेट पसून केलें जाल्यार 3.9 कितलें काम जालें तितलें बील जातलें आनी ताणें आतां ब्युटिफिकेशनान ताणें डिझायन करता कन्सल्टंट सगळें दाखयलें कडेन आमी सगळें दाखयलें आतां ग्राउंड प्लस 2 स्टोरेज बिल्डींग तुमकां खंय दिश्टी पडटा ती म्हाका सांग कोण हांगा स्ट्रायका बसला कितें बसला तें तातूंत हांव वचना ना म्हाका रिप्रेझेंट कोणें दिवना म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिना तुम्ही पब्लिक प्रेझेंटेशन दितले लोकांक कोणाक जाय तेणें येवन पळोवचें मरे How close is this presentation to the actual plan that will come up? ऑलरेडी प्लॅन्स बी सगळे रेडी आसा तेजे दिसो तुमकां डेमो Because right now this, for example, this doesn't have proper walls demarcated. So if you look at this, it looks like people. कसले प्रॉपर वाटी मार्केट केली ना No, it's not. No? Look at the. No. As per actual means barricades. The problem now is people enter. So if you look at your wall. ना सी पळय तूं नेगेटिव्ह बीन क्वेश्चन विचारनाका आमी खंयचें स्ट्रक्चर भायलें एक्झिस्टींग हें लोक पब्लिका हार्म करून हें करून कांयच करना पयलीं गोश्ट एक लक्षात दवरात बेश्टेच नेगेटिव्ह क्वेश्चन विचारनाका आनी ताका तुका आन्सरूय करचो ना आमी जे म्युनिसिपालिटी बसून जे पळय कितें करतात त्या म्हज्या टेनिवराक जे पळय हांवें कितें केलां तें वीथ टोटल विथ सेन्स म्हणजे कावन्सिलाक कन्सिडर करून म्हज्या आमदाराक कन्सिडर करून सगळ्याच्या वीथ कायद्यान कितें आसा तें आमी करता हांवें तुका पयलींच सांगलां एक झाड कट केल्लें वचचें ना हांवें कन्सल्टंट तांकां पयलींच सांगिल्लें कडेन आसा खंयचेच तेजें झाड जसो जसो काळ बदलता तशें कांय गोश्टी बदलच्योय पडटात आतां नवे कन्सल्टंट पयलीं कशें करताले पयलीं पेन्सील आनी पेन घेवन आर्किटेक्ट हांवूय त्या सिव्हिल लायनीन म्हाका खबर आहा पेन्सील आनी पेन घेवन डॅशबोर्ड घेवन डॅशबोर्डाचेर ड्रॉइंग करताले इंजिनियर आतां ते डॅशबोर्ड बिल्डो सगळें गेलो आतां सगळें कंप्युटराचेर सगळें प्लॅनिंग करतात इंजिनियरींग तशेंच ते लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी प्रमाणे ताणें तो डिझायन केले कितें आतां 100% तशेंच येतलें ना मेन आमचें कशें आसा तें स्ट्रक्चर सामकें वीक आहा सामकें टोटल वीक आहा जें एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर आहा पळय तुमी ऑलरेडी वचून पळयात म्हाका दिसता विवेक पार्सेकर म्हणून म्युनिसिपल इंजिनियर आयिल्लो पळय विवेक पार्सेकर म्हणून म्युनिसिपल इंजिनियर तेजे वेळार ताणें ते पुजा केल्ली तेन्ना वेळार ते टायल्स बी ताणें घातिल्ले कळ्ळें न्ही ताणें घातिल्ले कळ्ळें न्ही फॉरेस्टान मेंटेनन्साक दिली कडेन आहा फॉरेस्टाच्या ताब्यान म्युनिसिपालिटीक त्या ताब्यान आमी ताका हँड ओवर केला फॉर मेंटेनन्साक हाजो तसो जाय की फॉरेस्ट ताजो ओनर जायना अरे म्हजो फाल्यां 1000 प्लॉट हांवें समज गोवेकराक बांदपाक दिलो हांवें म्हजो प्लॉट गोवेकराक दिलो अशें जायना न्ही हांवें गोवेकराक बिल्डींग बांदपाक लायल्या म्हज्या प्लॉटार जस्ट गो थ्रू दीस गणपती सगळं हांगा येतलें कळ्ळें न्ही आतां एक्झिस्टींग आमचें स्ट्रक्चर आसा पळय तो स्लॅब मरे उदक पडून डॅमेज जाला न्ही आतां वयली हेका स्लॅब येतलो म्हणून हांवें वर ताका सिटींग अरेंजमेंट केलो ना रे ना ओपन उरलें स्लॅब फक्त ओपन उरतली तो पयर स्लॅब केला आज तशें पडून उरलें तें आमी आमचें जें एक्झिस्टींग गणपती जें आसा स्ट्रक्चर आसा पळय थंय कळ्ळें न्ही तें स्ट्रक्चर
त्या मनीस करून आमी हो स्ट्रक्चर थंय असो गणपती पूजन आनी हो तांकां स्टोर आमी रिक्वेस्ट केल्लो स्टाफांक की तांकां एक स्टोर रूम जाय हो तांचो स्टोर रूम सरावंडींग सगळें ब्युटिफिकेशन अशें दिस इज द ग्रावंड फ्लोर आनी हे साडी ते आमी ते गणपतीक जेवण बिवण घालता केन्ना ताका लागून आनी हो फर्स्ट फ्लोर हो टोटल सीट आउट फॉर सिनियर सिटीजन्स आनी ताका वयर स्लॅबीक काय ना जस्ट टेरस आसा तो भितर कवरींग विथ फॅन्सी रूफ एन अशें तशें कळ्ळें न्ही पण ते सरावंडींग सगळें ब्युटिफिकेशन हे एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर सरावंडींग सगळें ब्युटिफिकेशन येतलें दीस इन्क्लूड्स ब्युटिफिकेशन अरावंडींग सरावंडींग द गार्डन भायले भितरले सगळे पाथवे पेवर्स करून कळ्ळें न्ही